नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रणव पुणी थे स्वागत करुँच प्रिय यूट्यूब चैनल एग्रीफार्म ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम केउझर जिले में पहुँची जो थे आपण मैंने मो पछरे देखिपे जे बहुत बड़ नर्सरी जोटा कि 1 लाख चारा ये भितर सृष्टि कर। तो यह हूँ आमर सॉइललेस नर्सरी जोटा कि बिना माटी रे आपणकर विभिन्न प्रकार पनीपरिया सृष्टि करुँच जड़े चाषी भाई। तो आज से चाषी भाई सहित आलोचना करूँ किपरि भाव में से यही सॉइललेस नर्सरी को परिचालना करुँच केते कौन खर्च ये रोजगार किपरि भाव में से करुँच। तेज दर्शक बंधु जदि संपूर्ण विवरणी जानापी चाहते तेज भिडियो को स्किप न करी प्रथम शेष पर्याय देखूँ। तेज दर्शक बंधु आम सहित चाषी भाई जोड़ी जाइए। भाई आपको नमस्कार। नमस्कार। आमर एग्रीफार्म ओडिशा यूट्यूब चैनल को सर्वप्रथम आपको स्वागत करुँची। तो भाई आपंकर एठकार टे ठिकाना टे दर्शक बंधु मानक दिंतु आपंकर टे परिचय टे दिंतु। समस्त को मोर नमस्कार। मो ना हूँ दिवाकर महांतो, घरटा हूँ मध्यपुर हरिचंदनपुर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट हूँ केउझर। मो 2016 मसीह ए नर्सरी आरंभ करी। समस्त प्रकार पनीपरिया चारा प्रस्तुत कराए बिना खत माटी हूँ जोटा कि परलाइट भर्मिकुलाइट और कोकोपीट मिक्स करुचु। आ उन्नत मानर चारा हूँ जोटा खाली माटी पकेले से वर्षा दिन वर्षा संभाली पारे नहीं, खरा दिन खरा संभाली पारे, ये सब मेंटेन करुच्ची। तेरे बहुत उन्नत मानर आपंकर नर्सरी रही। नर्सरी बहुत सारा चारा माने 1 लाख चारा माने आपंकर ये सृष्टि हो। तो रेगुलर बेसिस रे कार्यक्रम कर तेणु आम पचारे चाहिए तेल यही सब जिनस जो आप जो कर तो कौटू आप प्रथम शिखिले कि कौटू आप मोटिवेट होगी कार्य को ओल्ले। सर प्रथम एटा मु देखी केरल रे सेठी जाइथिलो देखापी किसी चाषी सेठी देखला से जो मैंने चाष करुँच से माने चारा प्रस्तुत करना, जो मैंने चारा करुँच से माने चाष करना, आ जो मैंने चाष कर बिक्री करना, बिक्री स्वतंत्र मंडी अच्छी। एवं जे चारा करुँच सी चारा ही जोगे दूसरी चाषी को, जी चाष कर नर्सरी चारा नहीं सी चाष कर बेपारी आसिक नहीं मंडी नहीं जाऊँच। आज बहुत खुशी लगी देखिकी चाष एवं सेठी ड्रिप चाष करुले ड्रिप प्रणाली जो भल लगे देखला मुझे भावुली आम केउझर आम ओडिशा रे प्रथम थर कि करी एवं चाषी मान को उन्नत मानर चारा जोगे दे आ प्रथम मात्र मु एकटिया करी को। अच्छा ए नर्सरी आपन को मसियारू स्टार्ट करले? 2016 मसियारू होईची। अच्छा तले ये आपनकर केते फुट लंब अछि आ चौड़ा केते फुट रहउछि? लंब 100 फुट अच्छी जोटा भितर को भितर जी चारा पड़ पार्टी एवं 24 फुट ओसार लक्ष्य कैपेसिटी नर्सरी। तेल आपंकर ये जो प्रणाली रही सॉइलनेस नर्सरी, तेल सॉइलनेस नर्सरी और माटी जो मैंने नर्सरी कर चारा कर भीतर तफात कौन? तफात देखो माटी रे विभिन्न प्रकार रोग जीवाणु अच्छा। अच्छा आठी जेहेतु आम कोकोपीट परलाइट भर्मिकुलाइट करुँ ये चारार रोग मुक्त है। द्वितीय कथा हूँ सर आम जब 25 दिन खंड वर्षा लगातार लगी रहा जोटी कि आम माटी पकईदे चारा बढ़ी जाता और पड़ जाइए से नष्ट हो जाता। आम जेहेतु कोकोपीट परलाइट भर्मिकुलाइट यूज कर कोकोपीट से हालुका रखी चेर जीवार एवं परलाइट जोटा कि ऑक्सीजन जोगे दूसरी चेर को अधिका चेर होउची जोटा भर्मिकुलाइट से आम जब किसी खाद्य कमेदेले तार किसी फरक पड़ो नहीं, गछ से हाइट रे ही रही से स्टैंडर्ड रही। आम जब माटी पकईवा स्टैंडर्ड से खाद्य माटी खाद्य पाइला निजस्व खाद्य अच्छी माटी एठी आम निजस्व खाद्य नहीं, आम खाद्य देले ही से गछ पाइब ना नहीं। जोटा कि आम जिते दिन चाहिए चाषी जब किसी असुविधा अच्छी कि पाग खराब हो गला आम चाराटा को अधिका दिन रखिपारू। आ द्वितीय कथा आम देखुँ आम जो कोबी चारा तार गोटे दिन धार्य थाए माने 60 दिन 70 दिन 80 दिन एमती 90 दिन एमती तार गोटे थाए। आम जब से अधिका दिन चारा हो गले लगेले से चारा छोट हो जाए गछ ग्रोथ हुए नहीं, किंतु नर्सरी चाराटा आम अधिका दिन हो गले भी जो दिन लगेला से दिन हिसाब हो 60 दिन को जाए फुल हो। ताले भाई एत बड़ नर्सरी आपड़ जो स्टार्ट कले कौन सी सुविधा सहयोग पाइले कि ना यार प्रोजेक्ट कॉस्ट केते टंका? सर से पाखापाखि 5 लाख हो जाइला एवं मु एनजीओ माध्यम करी सृष्टि सृष्टि मो एलआरपी भाव में काम करते गाँव में जो क्षुद्र चाषी अच्छा महिला चाषी केमी लक्ष्यपति करवा तार थिला योजना। एणु आम से कराऊँ कमन नर्सरी करके मशारी टाणी पॉलिथिन टाणी चारा करूँ
ସେଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲେ ଉପାଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ମାଟିର ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଚାରା, ଯେଉଁଟାକି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ କରି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସାରା ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାରା ଯୋଗାଇଦେବି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଥିଲା 50%, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ 50% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଚାରା ଯୋଗାଇବାର ଆପଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ବି ଚାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି, ତ ଲୋକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଦୂର ଜାଗାକୁ ବି ଆପଣ ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ଚାଷୀ ଏଠି ନିଜେ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟକୁ ଚାରା ଯାଉନି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମାସେ ଆଗରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ। ଏ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଟମାଟୋ ଚାରା ପଡ଼ିଛି 30,000, ସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଅଛି ଆନ୍ଦପୁର, ସେ ଜଣକର ହିଁ 30,000 ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ କରିଛି 15,000। ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କାଲି ପରଦିନ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଚାରା ନେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଲୋକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଟେଣ୍ଡର ଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଉନ୍ନତ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ଏଇଠୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଚାରା ଯାଉଛି ଆମେ ଗାଡ଼ି କରି ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାରା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ସାର୍, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଉନ୍ନତମାନର ଚାରା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9556285159। ଏ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରିବେ, ସେ କେଉଁ ଚାରା କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ନେବେ সেই অনুসারে আমি প্রস্তুত করিকি দেবু। আচ্ছা ভাই, আপনার তো বিভিন্ন প্রকার পনিপরিবা চারা সৃষ্টি করছেন, তো এই ভিতরে মুখ্যতঃ কেউ কেউ মানে ফসলর চারা রয়েছে? স্যার, বিলাতি, বাইগণ, লঙ্কা, কোবি, আউ তা সহিত কলরা, কাকুড়ি, জহ্নি, ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏତିକି ହେଇଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ସାର ଦେଖିକି ଆସିଛି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛର କିଛି ନର୍ସରୀ କରିବି ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଫଳ ଚାରା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ନର୍ସରୀ କରିକି ଚାରା ଚାଷୀକୁ ଯୋଗାଉନି, ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି କରୁଛି ସାଇଡ଼ରେ। ସାର ମୋର 50-60 ଡିସମିଲ୍ର ଡ୍ରିପ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଗଛ କୋବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ଧର 3-4 ଭେରାଇଟିର କୋବି ନର୍ସରୀ ଚାରା ପଡ଼ିଛି, 3-4 ଭେରାଇଟିର କରୁଛି ଚାଷ। କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା, ଖରା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା, ଖରା ଦିନରେ ସେଇ ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ା ବାଛୁଛି। ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଷୀକି କହୁଛି ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଭେରାଇଟିଟା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନିଆ ଭେରାଇଟି ଭଲ ହେଉଛି, ଭେରାଇଟି ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ଏଠି କରାହେଉଛି। ତାହେଲେ ଭାଇ ଏ ତ ଆମେ ନର୍ସରୀ ବାବଦରେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ନର୍ସରୀ, ସଏଲନେସ୍ ନର୍ସରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, 1 ଲକ୍ଷ ହଉ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଇ ବି କରିପାରିବେ, ତ କିପରି ଭାବରେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା କିପରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ? ସାର୍, ଏବେ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ହର୍ଟିକଲଚର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ତାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି ହରିୟାଣାରେ, ସେଠି ବି ଯାଇକି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏପ୍ରିକଲରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପିଲା ବି ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ରେ, ଆପଣ ବି ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆସିକି ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନର୍ସରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି, ତ ସବସିଡ଼ି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନର୍ସରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରାର ରେଟ୍ କିପରି ମାନେ ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ କିମ୍ବା ସିଜନ୍ରେ ଆୟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଆମେ ସବୁ ଚାରାର ସମାନ ରେଟ୍ ରଖୁଥିଲୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ମଞ୍ଜି ରେଟ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, GST ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା, କୋବି ଟଙ୍କେ 30 ପଇସା ଏବଂ ଲଙ୍କା ଟଙ୍କେ 20 ପଇସା, ଆଉ ସେ କଲରା ଏଇଟା 4 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ମଞ୍ଜିଟା 3 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି? ହଁ, ରୋଜଗାର ସାରା ହେଉଛି ଭଲ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଏଠି କରୁଛୁ ନର୍ସରୀ, ସେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିନି। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଆଉ ଅଧିକା ସେତେବେଳେ ଲେବର ଲଗାଉଛି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବି ଛୁଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
एणुकी आम एतटा हिसाब रखी ना जोटा कि एत टଙ୍କା खर्च है एत टଙ୍କା पाइबू किंतु आम जहाँ वर्ष को 5 ରୁ 7 लक्ष पर्यंत 8 लक्ष पर्यंत चारा बिक्री होची से 30-40% आम लाभ पाऊँ। ताले भाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद ये सॉइलनेस नर्सरी उपरे आपन दर्शक बंधु को बहुत सारा जिनस कहले। ताले दर्शक बंधु जदि आपन माने इंटरेस्टेड अछंती ताले भाई सहित जोगाजोग करि परिबे तो एठको आसी मध्य जोगाजोग करि परिबे भाई सहित किपरि भाबरे सी सॉइलनेस नर्सरी करचंती एवं आपको किपरि भाबरे परिचालना करचंती किंतु जो जिनस आमे करूचु मैनेजमेंट गुटे माइंड रे सब जिनस आसी किपरि भाबरे मैनेजमेंट करिवा एते बड़ नर्सरी को किबा एते बड़ प्रोजेक्ट तो भाई सहित जोगाजोग करि परिबे। तबे दर्शक बंधु जदि आपण हमर वीडियो भल लागिछि ताले वीडियो को लाइक करंतु सांग मान सहित शेयर करंतु जदि आम चैनल आप नुआ अच्छे ताले चैनल को सब्सक्राइब करूँ जमा भूलतुनि। तब दर्शक बंधु आज रोचे पुणी देखा आ गोटे सुंदर वीडियो सहित नमस्कार। जय जवान जय किसान।